La ciencia y la medicina intentan encontrar las respuestas en el funcionamiento físico del cerebro, y para ello realizan infinidad de estudios que apuntan a un órgano cuyo papel es el de servir como sistema de operaciones para las actividades corporales. Sin embargo, esta búsqueda no llevará a ningún lado hasta no caer en la cuenta sobre la existencia de los orígenes no materiales del fenómeno. Para ello, aplicaré un sencillo ejemplo. Supongamos que tenemos un televisor, el cerebro, del cual emanan una gran cantidad de programas que bien pueden ser musicales, películas, documentales, telenovelas, etc. Si por alguna razón el televisor comienza la transmisión de un programa que no hemos elegido, no podemos asumir que el televisor se ha descompuesto, porque no es el televisor el que transmite la señal, sino solo el que la recibe. El televisor es solo un monitor, receptor de la señal que nos permite ver lo que sintonizamos en él. Del mismo modo, el cerebro es solo un receptor que, como su nombre lo dice, se encarga de recibir la información que será transmitida. Así que sería inútil escanear el interior del televisor para encontrar en sus circuitos los programas que aparecen en pantalla. Abriendo el televisor y revisando su interior, solo podremos observar y estudiar los circuitos, el centro de mando y control del aparato, pero todo lo que en él se transmite no podrá ser encontrado en su interior, ya que son las señales de onda que no podemos ver, escuchar, oler, tocar ni sentir, las que el receptor capta y transmite a través de esa pantalla. Del mismo modo, la ciencia se ha empeñado en querer encontrar las raíces de todo problema relacionado con el cerebro en su complejo sistema de redes neuronales. Cuando el cerebro, al igual que el televisor, es solo el receptor y traductor de señales que no podemos ver, oler, escuchar, tocar ni sentir. Algunos científicos continúan intentando encontrar respuestas sobre la reencarnación en evidencias puramente físicas. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated. So essentially, it's replaying the experience without the experience occurring. Até seres menos complexos como ratos têm memórias. Gale fez a curva de aprendizagem de ratos e os faz lembrar de objetos pondo comida embaixo. Uma memória positiva. O rato logo descobre onde está a comida. Mas sua pesquisa também mostra que memórias negativas têm um impacto ainda maior. Explica por que crianças que lembram de outras vidas têm lembranças tão vivas da sua morte. Traumatic memories are very often connected with emotions. And those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the
activity pattern is amazingly similar in the two situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space. And the bottom row is the same subjects and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, is almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Dudar de lo aprendido, cuestionar de lo enseñado y no aceptar lo establecido ofrece una responsabilidad que otorga poder. El poder del libre camino hacia la evolución. No olvides suscribirte para recibir noticias sobre nuevos videos en este canal. Gracias por tu atención.